Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alfira Nur Alifatun Aziza, and I'm here. I want to present my project is applied linguistics. So next slide. There are is problem one. Mr. Thompson is a linguist studying the use of language in new reporting. He is particularly interested in how language can convey bias, shape public opinion, and influence the perception of new events. Mr. Thompson analyzes articles from various news outlets covering the same event to identify linguistic patterns that might indicate bias. He also considers the impact of these linguistic choices on the audience understanding and interpretation of the news. Okay, this is problem solving one. So next slide. So I want to present my problem solving. Letter problem one. So this is their three problem. The first problem is identifying bias in new reporting. So the first problem, lexical choices. Lexical choice, the specific word and phrases used in an article can significantly influence the reader perception. For instance, using freedom fighter versus terrorists to describe the same group can create vastly different impressions. So lexical choices can frame even positively or negatively depending on the connotation of the word used. This reporting often employ emotionally charged or value-laden language to subtly with the own interpretation. Jadi lexical choice ini tuh menggambarkan kayak kata-kata yang dipilih untuk mengabadikan peristiwa seseorang. Situasi, peristiwa orang atau situasi dan dapat secara signifikan mempengaruhi cara memandang berita tersebut. Kayak misalkan mendeskripsikan suatu kelompok kayak using freedom fighter versus teroris, kayak pejuang kemerdekaan versus terorisme. Dan ini mempunyai konotasi positif atau negatif yang dapat membentuk opini publik. Dan lexical choices can frame even positively or negatively. Itu kontribusi terhadap biasnya, terhadap news, terhadap beritanya itu bahasa yang syarat dengan konotasi positif atau negatif dapat secara halus mengarahkan penonton atau mengarahkan pembaca berita ke sudut pandang tertentu sehingga menciptakan perspektif kepada masing-masing orang. Okay, next slide. And this is masih yang problem 1 dan ini problem solving kedua. Okay, udah masuk ke framing. Framing involves presenting information in a way that emphasizes certain aspect while downplaying other. For instance, the new report called highlight economic benefit of a policy. While ignoring environmental costs or vice versa. By selectively presenting information, framing can manipulate the audience understanding and interpretation of event, leading a biased view that align with the reporter or outlet agenda. Jadi framing ini dia memasuki kayak melibatkan menyajikan informasi. Jadi framing ini tugasnya itu kayak menyajikan informasi dengan cara yang menekankan. Jadi kayak cara menekankan itu yang cara mendapatkan informasi yang valid dengan aspek-aspek tertentu.
Dia itu kayak menjatuhkan atau meremehkan aspek-aspek lainnya, misalkan kayak aspek ekonomi, terus laporan berita, sorry, aspek-aspek dari ekonomi. Seperti laporan kayak ekonomi dari suatu kebijakan, namun mengabadikan dampak lingkungan atau sebaliknya. Jadi kayak farming ini jatuhnya lebih kayak meremehkan ekonomi yang kecil, tapi dia tuh bisa memberikan dampak yang gede, yang besar untuk kayak lingkungan atau sebaliknya, atau bisa memberikan kayak dampak negatif atau positifnya. Dan kontribusinya terhadap bias itu dengan menyajikan informasi secara selektif, dapat memanipulatif pemahaman dan menafsirkan audiens terhadap suatu peristiwa yang mengarahkan pada pandangan bias yang sejalan dengan agenda reporter atau outlet media. Jadi ini framing ini kayak menyampaikan suatu media, suatu berita kepada penonton, kepada pembaca yang yang suatu beritanya itu kayak spesifik dan itu valid beritanya. Terus next slide. Uh, Problem solving third. Search attribution. The search quotes or reference in a new article can influence the preserved credibility and slant of the report. Citing experts from a particular ideological background or only including an opinion for one side of an issue can skew the coverage. Contribution to bias. Selective search attribution can create an appearance of balance or context where there pick the one, leading the audience toward a beside conclusion based on the choice voice. Jadi search attribution itu adalah kita dengan menyajikan informasi secara selektif, sumber yang dikutip atau dirujuk dalam sebuah artikel berita dapat mempengaruhi persepsi kredibilitas dan kemiringan laporan. Mengutip pakar dari latar belakang ideologi tertentu atau hanya memasuki pendapatan dari satu sisi atau isu dapat merusak liputan. Dan contribution to bias, atribusi sumber yang selektif dapat menciptakan kesan keseimbangan atau konsensus yang memungkinkan tidak ada sehingga mengarahkan audiens menuju kesimpulan yang pembaca itu berdasarkan pendapatan yang dipilih. Oke, next slide. This is we are answer to problem 2. Problem 2 is imagine you are a language learner working for the government of a country with a diverse linguistic landscape. The country has several indigenous languages spoken by different ethnic groups, as well as a dominant national language used for official purposes. Your task is to develop a language policy that promotes linguistic diversity. The diversity will ensuring the effective communication and national unity. Next. So this is problem solving too. Bilingual education program. Implementing bilingual education program in school where instruction is provided in both the national language and the indigenous language can help students active proficiency in both. This not only aids in preserving the indigenous language, but also ensures that students can participate effectively in national and global context. The government called development curricula that incorporate indigenous language alongside the national language, ensuring that students are fluent in both by the time they graduate.
bilingual education program. Ini tuh menerapkan program pendidikan yang bilingual di Indonesia, di sekolah di mana di mana pengajaran diberikan dalam bahasa nasional dan bahasa daerah dapat membantu siswa mencapai kemahiran dalam sebuah bahasa tersebut. Hal ini tidak hanya membantu melestarikan bahasa asli, tapi juga memastikan bahasa siswa dapat berpartisipasi secara efektif dalam konteks nasional dan global. Misalkan contohnya, the government could develop curricula that incorporate indigenous language alongside the national language. Jadi contohnya itu pemerintah dapat membandingkan kurikulum yang menggabungkan bahasa daerah dengan bahasa nasional untuk memastikan bahwa siswa fasih menggunakan kedua bahasa tersebut pada saat mereka lulus. Jadi kayak ya sekolah itu kayaknya wajib untuk sekolah mempelajari tentang bahasa daerah atau bahasa nasional seperti bahasa Inggris. Dan itu udah bahasa wajib untuk semua negara. And next, so problem solving tool, teacher training and research. Investing in the training of teachers who are provides indigenous language and providing them with the necessary research to teach this language effectively is crucial. This could include creating teaching material like textbook and digital research in indigenous language. So the example is scholarship and incentive for teacher to become certificate in indigenous language instruction, as well as developing educational material that reflect the cultural and linguistic heritage of indigenous communities. Jadi teacher training and research ini tuh masuk ke pelatihan guru. Pelatihan guru yang mahir dalam bahasa asli dan memberi mereka sumber daya yang diperlukan untuk mengajarkan bahasa-bahasa tersebut secara efektif. Sangatlah penting hal ini dapat mencakup pembuatan bahan ajar, buku teks, dan sumber daya digital dalam bahasa asli. Dan contohnya itu ya scholarship and incentive for teacher to become certified in indigenous language instruction. Kayak contohnya itu beasiswa dan insentif bagi guru yang mendapatkan sertifikat dalam pengajaran bahasa adat, serta mengembangkan materi pendidikan yang mencerminkan warisan budaya dan bahasa masyarakat adat. Jadi guru itu juga wajib diapresiasikan untuk yang menyampaikan semua bahasa-bahasa asli ke bahasa asing, dan semua guru wajib diapresiasikan karena mempunyai peran yang sangat penting untuk kita menuju ke hal yang jenjang lebih tinggi lagi. Okay, next slide. So problem solving 3. Community involvement and cultural integration. Encouraging community involvement in the educational process can foster of ownership and pride in indigenous language. This called involve engaging elders and native speakers in school to teach language and culture practice, integrating language learning with cultural festival and activities. The example program where community members are invited to share stories, songs, and traditional indigenous language. This creating a living classroom that broadcasts generation gaps and promotes linguistic diversity. Jadi ini yang lebih penting kayak contoh-contoh sebenarnya itu belajar bahasa asing itu tuh sebenarnya banyak, seperti yang menggunakan native itu menggunakan orang luar, seperti contoh bule yang kita kenal sebagai bule. Itu native bisa mempelajari kita tentang kayak bahasa-bahasa asing dan kita bisa mempraktekkan secara langsung. So the language and cultural practice, interlanguage learning with cultural festival and activities.
dan mempelajari dengan kebudayaan bahasa-bahasa asing dengan mencampurkan kebudayaan budaya Indonesia. So, contohnya itu kayak program where community members are invited to share stories. Dan ini contohnya itu program di mana anggota masyarakat diundang untuk berbagi cerita. Dan di sini kita bisa belajar bahasa asing itu melalui cerita, lagu, dan tradisi dalam bahasa asli. Sehingga menciptakan ruang kelas hidup yang menjembatani kesenjangan generasi dalam mendorong keragaman bahasa. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.